نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریۃ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. محترم جناب عظیم صاحب اور دیگر ممبران ایس آئی او اور مہابلیشور کی پی آئی سی میں شریک ڈیلیگیٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد. ٹھیک ہے، ہم سب کی یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے زندگی کا مقصد ہوگا، ہے نا. آئیے ہم اس چیز کو جو ہے کچھ الگ طریقے سے اور اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جس کو آئے گا وہ کھڑے ہو کے جواب دے سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ایک 20 منٹ کا جو سیشن ہے تو وہ انشاءاللہ 2 وے پروسیس ہوگا. تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مان لیجئے کہ جیسے آپ ابھی یہاں سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اپنے گھر پہ سو رہے تھے اپنے بیڈ پر. ٹھیک ہے، تو بیڈ پر آپ سو رہے تھے اور اچانک صبح آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ اپنے بیڈ کے ساتھ میں جو ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اور آپ آنکھ کھلی تو آپ دیکھتے کہ کل تو رات میں گھر پہ سویا ہوا تھا، لیکن اب جب میری آنکھ کھلی تو میں کہاں پر ہوں؟ ہاسپٹل میں ہوں. تو آپ کے ذہن میں کیا بنیادی سوال آئیں گے؟ 3 بنیادی سوال جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اٹھنے چاہیے اس ہاسپٹل میں آنکھ کھلنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ مجھے یہاں کون لایا، ہے نا، برابر. اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات ایک دم کلیئر ہونی چاہیے کہ مجھے اس دنیا میں کون لایا. جب ہماری اس دنیا میں آنکھ کھلی تو اس وقت ہمارے پاس یہ شعور نہیں تھا کہ ہم اپنی مقصد زندگی کو جانے، ہمیں کس نے پیدا کیا اس کو جانے. بس جو ہمارے قریب تھا، ماں نے ہمیں گود میں لی تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہی میری خیر خواہ ہے اور میرے کو جو پالنے کا کام کر رہی وہ یہ ایک عورت ہے، وہ کر رہی ہے نا. اس وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کو ماں بولتے، معلوم تھا کیا؟ نہیں. تو اسی طرح جیسے ہاسپٹل میں آپ کھلنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ جو ہے آپ کو یہاں کون لایا، ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا. تو اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو شعور دے دیا. ہم سوچتے نہیں عام طور. جب ہم سوچیں گے تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ ہمیں اس دنیا میں کون لایا. تو کون لایا ہم اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال اس کے بعد جو پیدا ہوگا وہ یہ کہ میں اس ہاسپٹل میں کیسے آیا. تو اسی طرح میں اس دنیا میں کیسے آیا. کیسے آیا؟ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے آیا ہے نا، برابر. میری ماں کے پیٹ میں میرے خمیر کو جو ہے اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے نا. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں اپنے ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آیا، برابر. یہ دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا. اب تیسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا اس ہاسپٹل میں. کوئی ایسی تو چھوڑ کر ہی چلے جائے گا نا، اس کا کچھ مقصد ہوگا. تو اسی طرح مجھے اس دنیا میں کیوں لایا گیا، تو میرا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، ہے نا. بس ایک جانور کی زندگی گزار کے ختم ہو جانا یہ مقصد ہے؟ نہیں. تو آئیے ابھی ہم اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو تیسرا سوال ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، اب آپ یہ وی آئی سی میں آئے تو آپ کے ذہن میں 3 سوال بنیادی طور پر پیدا ہوئے نہیں کہ بھائی کون لے کے جا رہا اور کیسے لے کے جائیں گے، اور جو ہے مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوری پروگرام کاپی اور یہ پورے سیشن کے ذریعے آپ اگلے 3 دنوں میں یہ جان جائیں گے کہ آپ کو یہاں کیوں لایا گیا. آپ کی پرپز آف لائف بتانے کے لیے، زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، اور اسے کیسے گزارنا ہے وہ بتانے کے لیے. تو یہ جو تیسرا سوال ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا، اس کا اب ہم جواب یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیے اور تھوڑا سا اپنے اطراف میں مطلب ادھر ادھر دیکھیے اور غور و فکر کیجیے اور مجھے بتائیے کہ ایسی کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو یوں ہی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بتائیے کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو. ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور کوئی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور کوئی؟
देखिए जरा बराबर देखिए, वहां पर वो कुछ मट्टियां, कागज, ईंट पड़े हैं, वो पीछे कुछ अननेसेसरी दीवार बनाए तो भी झाड़ आ गए उसमें, है ना? तो ऐसा लग नहीं रहा उसका कुछ मकसद है या मकसद नहीं है, यूं ही आ गए बस? क्या मकसद है? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर, साइंस में आपने पढ़े होंगे, ठीक है? बहरहाल वो अल्लाह की कुदरत है, वो जहां पर जिस चीज को पैदा करे उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। तो कुरान ने कहा रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा, कुरान ने क्या कहा कि हमने दुनिया की छोटी से छोटी चीज को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। आपने अभी अपने अतराफ में गौर फिक्र किए होंगे, कुछ लम्हे के लिए सही, लेकिन आपको ये अंदाजा हुआ होगा, आपने महसूस किया होगा कि ऐसी कोई चीज आपके अतराफ में नहीं जिसका कोई मकसद नहीं, सब बामकसद है। मैं आपको दो मिसाल के जरिए से इस चीज को और क्लियर करूं। आपने मधुमक्खी देखे ना? मधुमक्खी क्या करती है मन? 25 लाख मील का फासला तय करती है, और उसके बाद जो है वो मधुमक्खी जो है कितनी, आपने देखा हो कितनी छोटी सी है वो, उसके बाद जो है वो एक लिक्विड, एक माया जो है वो पैदा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ, शहद, वो हमको फराहम करती है, प्रोवाइड करती है। आपको पता है 25 लाख मील का फासला तय करने के बाद वो ये चीज करती है। अब बताइए वो शहद पैदा करती है तो उससे हमारा क्या फायदा हुई? कुरान ने कहा कि उसमें क्या है? शिफा है ना? तो अब वो मधुमक्खी क्यों भाई 25 लाख मील का फासला तय करेंगे? हमको शिफा पहुंचे ना शहद से, उसके इस्तेमाल से। तो अल्लाह ने उस मधुमक्खी का वो फासला तय करना या उस मधुमक्खी को पैदा करना बेमकसद रखा है क्या? नहीं। तो जब उस मधुमक्खी का मकसद हो सकता है तो इंसान का मकसद हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो बेमकसद हो सकता है क्या? एक और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 1935 की बात है, 1935 की। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना एक जो है नागफली का जो है वो दरख्त लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया के खेत में, और वहां पर जो है ये कोशिश की गई थी कि इसके जरिए से जो है खेत फलेगा फूलेगा और यहाँ पे की मिट्टी जो है वो जरखेज हो। लेकिन देखते हैं कि वो होता है कि वो उल्टा हो जाता, और वो नागफली का जो दरख्त है वो पूरे खेत को बर्बाद कर देता। फिर कुछ रिसर्च स्कॉलर, कुछ साइंसदान और कुछ जो उसकी अद्वियात, उसकी दवाइयां ढूंढने की कोशिश करते कि इस खेत को कैसे बचाया जाए। तो वो लोग को साउथ अफ्रीका के जंगल में जो है एक ऐसा कीड़ा मिलता है जो उस नागफली को खाने का काम करता है, उस दरख्त को, उस खेत को, उस फल को, उस फसल को जो है वो खाने का काम करता है। तो वो लोग उस कीड़े को लेकर आते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं बड़ी तादाद में, और देखते ही देखते वो पूरी नागफली का जो दरख्त होता है उसको खा लिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपने सोचे थे कि साउथ अफ्रीका के जंगल में एक ऐसा कीड़ा होगा जो ऐसा काम करेगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आके, ऑस्ट्रेलिया के खेत में आके, नहीं सोचे थे ना? तो उस कीड़े का भी अल्लाह ताला ने कोई मकसद बनाया। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजों का अल्लाह ताला ने मकसद बनाया, तो जिसे अशरफुल मखलूकात का, उसका कुछ मकसद हो सकता है या नहीं हो सकता? तो क्या है भाई, क्या हमारा मकसद है? हाँ, इसको अगर हम कहें तो अल्लाह ताला की इबादत करना। शुरू में जो मैंने कुरान की आयत का पढ़ा कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमें क्यों पैदा किया गया, वो जो तीसरा सवाल था, क्यों पैदा किया गया? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए, है ना? जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया गया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। अब ये इबादत क्या है जी? कुरान पढ़ना, अल्लाह के अहकाम को बजा लाना, और क्या इबादत? 5 टाइम की नमाज पढ़ना, और रोजा रखना, और ज़कात देना, दावत देना। दावत का की? अच्छा, दीन की दावत, खाने की दावत देना इबादत नहीं है। अच्छा, हज करना और रसूल की पैरवी करना। अलहम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें आई। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, झाड़ू मारना इबादत है? ये तो आपने बोले नहीं, आप ये कह रहे कि ये हुकूकुल इबाद में। अच्छा, रास्ते पे आप जा रहे हो, कोई तकलीफ दे चीज मिली, पत्थर मिला, उसको हटाना इबादत है या नहीं? बहुत सारे पत्थर पड़े, वहां भी क्या करेंगे जाते सर? हटाएंगे उसको, वो उधर पड़े, तकलीफ भी दे रहे किसी को नहीं। मैं ये कहना चाह रहा, इन्होंने कहा ना कि हुकूकुल इबाद है ना, तो इबादत जो है हर वो काम है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। आप ऐसे काम कर रहे हो जो आप इबादत समझते हो लेकिन उसमें अल्लाह की मर्जी नहीं है, तो वो इबादत में शुमार नहीं होगा। आपको हर वो काम, आपका हर वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुताबिक है, वो भी इबादत है। एक मिसाल के जरिए समझाना चाहूंगा मैं कि जैसे आप यहां पर आके बैठे हो, अब आप 3 दिन पहले, आपने आने से पहले ये नियत कर ली कि भाई मैं जो है
महाबलेश्वर इसलिए जा रहा हूं कि मुझे फ्री में जो है फाइनेंस किया जा रहा है, या फिर मुझसे कम फी ली जा रही, या मुझसे पूरे पैसे लिए जा रहे, या जो भी है, मैं तो घूमने जाऊंगा। तो आपका यह 3 दिन आके बैठना घूमना फिरना वो सिर्फ घूमने फिरने में शुमार होगा, वो इबादत नहीं कहलाए। लेकिन अगर आप वो चीज करते हो, उस नियत से यहाँ बैठते हो, तो आपका यहाँ बैठना भी और हमको बर्दाश्त करना भी, मुझे बर्दाश्त करना भी और सुनना भी, वो भी इबादत है। ठीक है। अब देखिए, आमतौर पर जो इबादतें आपने मुझे गिनाई, नमाज, रोजा, कुरान, है ना, दावत देना वगैरह और दीगर चीजें, ये हमसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत में नहीं है। ये चीज जो है वो हमारी आदत में नहीं पाई जाती। जो चीज हमारी आदत में होती है ना, वो हम कर लेते हैं। जैसे खाना खाना हमारी आदत में है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वो बराबर खाएंगे। सोना हमारी आदत में है, हम कितने भी बड़े जिम्मेदार बन जाए, लेकिन अगर मेरी नींद होगी तो मैं कोई काम नहीं करूंगा जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आदत है आप उसको छोड़ते क्या? नहीं। तो आपको अपनी इबादत को आदत बनाना है, ऐसा करना है। आपको अपनी इबादत को आदत बनानी जाएगी तो एक लंबा टाइम चले जाएगा। आप सिंपल ये कीजिए कि आप अपनी आदत को इबादत बनाइए। जो काम आप अक्सर करते हो, ज्यादातर करते हो, उसको आप इबादत बना दीजिए। जैसे आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो ना, हाँ, तो सुन्नत तरीके से खाइए, इज्तिमाइयत में खाइए, है ना। आप उसको इबादत बना दीजिए। अकेले कभी मत खाइए, कम से कम एक शख्स आपके साथ में बैठ के खाए, तो आपका खाना खाना भी क्या हो गया? इबादत हो गया। इसी तरह आप हर वो काम जो करते उसको इबादत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कीजिए, वो क्या हो जाएगा? इबादत। मतलब दिन का अक्सर और बेशतर हिस्सा आपका गाय में गुजरेगा इबादत में। फिर आपको कोई मस्जिद के कोने में बैठ के तस्बीह पढ़ने की जरूरत नहीं और कोई मस्जिद के कोने में बैठ के नवाफिल पढ़ने की जरूरत नहीं। उसकी अपनी जगह एक अहमियत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन हम वो काम क्यों करें जो हम ज्यादातर कर नहीं पाते, तो हम वो काम ज्यादा करें जो हम ज्यादातर करते हैं, उसको हम इबादत बनाएं। ठीक है। एक और एक एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा। साउथ पे जो है ना, जब केरला में इस्लाम, जब हिंदुस्तान में इस्लाम अल्लाह का दीन जो है वो मक्का में आया, तो वो हिंदुस्तान में भी आया। तो कुछ सहाबा जो है हिंदुस्तान में भी आए और उन्होंने जो इस्लाम की दावत दी, और वो जब इस हिंदुस्तान में आके साउथ की तरफ, केरला की तरफ जब उन्होंने दावत देना शुरू की, तो वो दाई तो थे, लेकिन उन्होंने आते साथ जो है ये नहीं कहा कि बोलो अल्लाह एक है, उसका रसूल एक है और जो है आखिरत को माना। उन्होंने जो है वो तिजारत की, वहां पर क्या की? तिजारत। उनका पूरा कारोबार जो था ना, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर था, और उनका कारोबार कुछ ही महीने में इतना बेहतर चलने लगा कि वहां के जो मकामी कारोबार करने वाले लोग थे, वो उनको रश होने लगा। वो कहने लगे कि बाहर से आने वाले लोग जो है यहाँ पर आके जो है वो तिजारत कर रहे और नफा कमा रहे। तो वो बादशाह के पास जाते, उस वक्त बादशाह हुआ करते, बादशाह के पास जाते और कहते कि ऐसा ऐसा ये बाहर के लोग आके यहाँ पर तिजारत कर रहे और हमारा नुकसान हो रहा है। तो बादशाह उनको कहता है बुलाकर अपने दरबार में कि आप लोगों को जो यहाँ से जाना होगा, आप लोग कहीं और जाके कारोबार कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम चले जाएंगे, अल्लाह की सरजमीन बहुत बड़ी, हम कहीं और जाके इबादत करें। और वो वहां से निकल जाते, हम और कहीं और जाके तिजारत करें। अब जब वो जाते रहते तो पूरी साउथ की आवाम उनके सामने आके खड़ी हो जाती और कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो वो कहते कि क्यों, आखिर क्या वजह है? तो बादशाह को बुलाया जाता और बादशाह से भी पूछा जाता कि बादशाह ने कहा, बादशाह का हुक्म है। तो बादशाह पूछता आखिर क्या वजह है कि आप इनको नहीं जाने? तो कहते कि ये वो लोग हैं, जब हम इनकी दुकानों पे कपड़े खरीदने जाते, कपड़ों का कारोबार था उनका, तो बोले ये धोखे से हमको कपड़े नहीं भेजते। ये वो लोग हैं जब हमारे पास जो है ईद त्योहार या कोई फेस्टिवल आते तो ये गरीबों में जो है वो कपड़े तकसीम किया करते। ये वो लोग हैं जो हमारी गलियों से गुजरते तो इनकी निगाहें जो है खिड़की दरवाजों की तरफ नहीं उठती। ये वो लोग हैं जो हमारे मोहल्ले में रहते तो हम अपने बीवी बच्चों को महफूज समझते। तो ये उनके किरदार थे। जब ये चीज उन्होंने जो है पेश की अपने किरदार और अपने कारोबार के जरिए से, तो उनको कोई अलग इबादत करने की जरूरत ना पेश आई। तो कहने का मतलब अजीज दोस्तों ये है कि आप इबादत वो है जो हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। उसके बाद में मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहता हूं कि हम मकसद के तहत बात कर रहे हैं, तो मुझे अब ये बताइए कि आप लोगों का कुछ मकसद होगा, तो आप अपने मकसद को कैसे क्लासिफाई करते हो, कैसे डिवाइड करते हो? जैसे एक मकसद तो हमने ये कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम यहाँ क्यों पैदा किए गए? अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। तो इबादत को हमने समझ लिया, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरह इबादत करें तो एक मकसद तो हासिल हो जाता। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो मकसद है, जिसे हम गोल कहते हैं, टारगेट कहते हैं,
उसको आप लोग अक्सर जो है कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं. एक तो आपका होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, और तीसरा होता है अल्टीमेट गोल. ठीक है. शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो आपका वक्त के हिसाब से चेंज होते रहता है. आपने 12th में ये टारगेट बनाया कि मेरा ये परसेंटेज आना चाहिए, और फिर 12th के बाद में आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपका वो गोल नहीं होगा, है ना, वो मकसद नहीं होगा. उसके बाद में आप 12th इसलिए पढ़ना चाह रहे थे क्योंकि आपको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल था. लेकिन आपका एक अल्टीमेट गोल भी है, मालूम है वो क्या है? वो क्या है? हाँ, आखिरत, है ना. आखिरत है. आखिरत में क्या होगा? हाँ, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा. तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? रजा इलाही के लिए, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और उसके बदले में वो हमको क्या दे? जन्नत दे. और जन्नत के हुसूल के लिए आए हैं. तो ये काम कैसे होगा? ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं. तो अल्लाह ताला ने एक तरफ ये कहा कुरान में कि अल्टीमेट गोल बता रहा. आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल तो होंगे, वो वक्त के हिसाब से बदलते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है अपने अल्टीमेट मकसद को भी सामने रखना है. जो सहाबाओं का था, मैंने आपको जो साउथ की मिसाल दी ना, उनका अल्टीमेट मकसद वो भूले क्या? वो तिजारत भी करते रहे, लेकिन उनके किरदार से लोगों ने क्या किया? उन गवाही दी और वो इस्लाम कबूल कर ली कि आपके पास ये तालीम कैसी है. तो उन्होंने कहा कि हमारे रसूलुल्लाह ने हमको तालीम दी, है ना. उसके बाद कुरान ने जो दूसरा मकसद बताया हमारी जिंदगी का, वो ये कहा कि सिर्फ इबादत नहीं करना है, बल्कि उससे आगे बढ़ के कि तुम वो गिरोह हो जो नेकी का हुक्म देते हो और लोगों नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करते हो. तो अब सिर्फ इबादत नहीं करना है, बल्कि उससे आगे बढ़ के क्या करना है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है. इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा. मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर, यहाँ बैठे हुए और बाजू में एक होटल है, वहां पर आग लग गई. आप क्या करोगे? मदद को पहुंचाओगे. और बाकी के लोग क्या करेंगे? मोबाइल लेके वीडियो बनाएंगे, है ना, या यूट्यूब पे डालेंगे, या फिर क्या करेंगे? यहाँ से बैठ के देखेंगे कि कोई और बचा लेगा, बराबर. हर कोई ये सोचता रहेगा, बराबर, लेकिन हम कुछ नहीं करें. देखिए दोस्तों, बुराई इस तरह से होती है कि अगर आपको वो दूर नजर आ रही है और आप ये बोल के छोड़ के चले जाए कि वो कोई और रोक लेगा, वो मेरे घर में तो नहीं है, मेरी तरफ नहीं है, मेरे करीब नहीं है, और आप ये बोल के वहां से गुजर जाए, तो क्या होगा कि वो ज्यादा दूर नहीं है. जैसे आप उस आग को देख रहे हैं वहां पर, वो आग क्या होंगी? फैलेंगी, और फैलकर वो यहाँ पर भी आएंगी. और जब वो यहाँ आएंगी तो कुछ और लोग होंगे जो वहां बैठे होंगे, वो आपको देख के यही सोच रहे रहेंगे जो आप सोच रहे, है ना, क्या छोड़ो ना, वहां आग लगी है, मुझे क्या करना है. वो भी वीडियो बनाएंगे, वो भी फोटो लेंगे. तो कहने का मतलब ये कि जब आग जिस तरह फैलती है ना, तो वो कभी ये नहीं देखती कि वो हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, और वो ये नहीं देखती है कि वो करने वाला कौन है. ठीक है, वो बस फैलते रहती है. बात समझ में? तो कहने का मतलब ये कि आग बुराई इस तरह से होती है, वो ये नहीं देखती कि कौन कर रहा है, बस वो इस तरह से फैलती जाती है, और कब वो आपको उछक ले जाएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. उसके बाद में एक और एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा आपको इस बात को कि हमको बुराई से कैसे बचना है और बुराई से कैसे लोगों को रोकना है और नेकी का हुक्म कैसे देना है. देखिए, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते. सबसे पहली चीज ये कि हम तो बहुत छोटी सी मखलूक है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना. मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाना चाहूंगा. ये कहानी है महज, ठीक है, आप इसको कहानी की हैसियत तक ही रखिए. एक चिड़िया रहती, वो क्या करती, देखती कि आग लगी हुई. जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है, आपको मालूम है कि आग में डाला जाता है ना, तो वो उस आग को देखती है और कहती है, वो ये तय कर लेती है कि मुझे उस आग को बुझाना है. वो बुराई उसको नजर आ रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंका जा रहा है, जलाया जा रहा है. तो वो जाती है चिड़िया, अपने चोंच में पानी लेती है और वो पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश करती है. ऐसा अमल वो बार बार करती है, 1 बार 2 बार 3 बार. एक और एक चिड़िया उसको देख के जो है देखती है और उसके पास आके कहती है कि तू क्या कर रही है बेवकूफ चिड़िया, तू ये क्या कर रही है, तुझे क्या लगता है तेरी इस कोशिश से, इस तरह पानी डालने से ये आग बुझ जाएंगे. तो चिड़िया उस चिड़िया को कहती है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी इस कोशिश से वो आग बुझ जाएंगी, लेकिन मैं इस बात की तैयारी कर रही हूँ कि कल जब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाऊं और वो मुझसे सवाल करे कि उस वक्त बुराई हो रही थी, उस वक्त किसी को जलाया जा रहा था, तू क्या कर रही थी उस बुराई को देखकर, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कह सकूं कि अल्लाह मैं आग बुझाने वालों में से थी, आग लगाने वालों में से, है ना. तो हम इस चीज को समझे कि हम आग बुझाने वाले में से हो, ना कि लगाने वाले में से. तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक, जिस तरह उस चिड़िया अपने आप को जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस कोशिश को जारी रखी.
اس کے بعد میں نے جو آپ کو چیز کہا، اس کے بعد نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو. اب یہ حفاظت کون کرے گا بھائی؟ آپ نے دیکھے ہوگا بہت سے لوگ حفاظت کرنے کا کام کرتے ہیں. ابھی آپ کو یہاں کیمپ میں لے کر آئے نا، برابر، تو حفاظت سے لے کر آیا گیا ہے نا. ایسی ہے کیا بھائی بولے چلو باہر لٹکتے ہوئے آؤ بس کے اندر جگہ نہیں ہے، حفاظت سے لایا گیا نا، برابر. تو یہ حفاظت کا کام کون کیا؟ والنٹیئرز کیے، برابر. تو ابھی اچھا یہ والنٹیئر بھی کون ہے؟ آپ جیسے لوگ ہیں نا. اچھا 2011 میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، برابر، ابھی یہاں کھڑا ہوں، تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہیں پہ بیٹھ کے گئے لیکن یہ حفاظت کا کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ لوگ حفاظت کا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو کیا بولا؟ والنٹیئر. اور ایسے آپ لوگوں کے جیسے لوگ، کچھ لوگ وردی پہن کر اور ٹوپی پہن کر اور ڈنڈا لے کر اور بندوق لے کر جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پولیس. وہ بھی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک حدود کی حفاظت کر رہے ہیں. تو جب انسان اس حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو قرآن نے کیا لقب دیا؟ جیسے آپ نے والنٹیئر اور پولیس آفیسر دیے تو قرآن نے اس کو کیا لقب دیا؟ ہاں، مومن کا لقب دیا. کیا لقب دیا؟ فرشتہ. فرشتہ یہ کام کرتا ہے. مسلم حفاظت، حدود، اللہ کے حدود کی حفاظت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے بعد کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ وہ صحابہ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ خلیفہ. قرآن نے کہا اس کے بعد جو تیسرا مقصد قرآن نے بتایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے آپ کو زمین پر، مجھے، آپ کو اور یہاں کی تمام انسانوں کو زمین پر اپنا کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، نائب بنایا، ہے نا. اب یہ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھے نا خلیفہ کو. کتنے خلیفہ تھے؟ 4 خلیفہ تھے. کون کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ. تو آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو پڑھیے. ان کی جو ڈیوٹیز ہے وہی آپ کی ڈیوٹیز ہے، وہی ہماری ڈیوٹیز ہے نا. اور ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کے لیے برپا کیے گئے، نیکی کا حکم دینے کے لیے برپا کیے گئے. بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. اچھا یہ کام ہمیں کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جب اپنے کام کو انہوں نے پورا کر دیا اور انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کیا. بڑی تعداد تھی صحابہ کی، ہے نا. اور ان کو جمع کیا اور کیا کہا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر، ہاں، کہ میرے بعد جو ہے آپ کس کی پیروی کرنا؟ قرآن اور حدیث کی، برابر. قرآن اور حدیث اور سنت. حدیث میں جو کہا وہ سنت ہے، برابر، ٹھیک ہے. تو دوسرے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اس کے بعد؟ کہ وہ گواہی لیتے صحابہ سے اور کہتے کہ آپ خود گواہی دو اس بات کی کہ کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو صحابہ کیا کہتے؟ ہم گواہی دیتے کہ آپ نے اللہ کا دین جو ہے ہم تک پہنچایا. تو وہ ایک عہد لیتے وہاں پر موجود تمام صحابہ سے حجۃ الوداع کہ کیا، کہ اب یہ ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کو اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے نا. آپ اللہ کے نائب ہیں. میرے بعد جو یہ کام کریں گے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کو نائب کہا جاتا ہے. اب آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب ان کے بعد والوں کو ان کے بعد والوں کو یہ کام کرنا ہے. تو ہم سب کو یہ کام مل کر اجتماعی طور پر کرنا ہے. اللہ کے رسول نے قرآن میں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کلام نازل نہیں ہوگا اور کوئی نئی امت برپا نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیکٹیولی ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی اور کہا کہ یہ کام اب آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے عزیز دوستو، اگر ہم کو ایک جو لقب دیا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ، اس کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو جو ہے اپنے اسلاف کو جو ہے پڑھنا پڑے گا، ہے نا. وہ غالباً علامہ اقبال کا یہ جو ہے وہ شعر ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا، ہے نا. کہ ہم کو ہمارے اسلاف کو جاننا ہوگا. ہمارے اسلاف آج کیا ہے؟ شاہ رخ خان، سلمان خان، ہے نا، ماڈلز، ریئل ہیروز، اس طرح کے لوگ. تو ہم ہماری ہسٹری کو بھول گئے، ہم ہماری ماضی کو بھول گئے. تو اس وجہ سے ہم آج ہمارے مقصد زندگی کو بھول گئے. ہم نے اپنے لقب کو گوا دیا جو ہمارا لقب خلیفہ والا تھا. آخر میں جو میرا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.